আপনারা দেখছেন জেলা সংবাদ টিভি, খবর সবসময়। আজ পাঁচতারা হোটেলে দ্য বেঙ্গল ফাইলস এর ট্রেলার লঞ্চের বাধা দেয় কলকাতা পুলিশে। প্রথমে বাধা দেওয়া হয় এক ম্যানেজমেন্টের এক আধিকারিককে এসে বাধা দেন। তারপর সাংবাদিক বৈঠক করেন বিবেক অগ্নিহোত্রী। ফের ট্রেলার চালানো হলে তারপর পুলিশ এসে বন্ধ করে দেয়। জেলা সংবাদ টিভি, ব্যুরো খবর, কলকাতা থেকে। इनमें से तीन व्यक्ति को তারা উপস্থিত এবার বাধা দেওয়া হলো। আপনারা কি বক্তব্য কি আপনাদের? বাধা দেওয়ার কারণ যেখানে আমরা কাউকে ভয় পাই না। You all are going to be the voice for the Bengal fires. I would request the press and media members to calm down and settle down, please. Everybody settle down. Some problem they are creating. आप जानते हैं, some political pressures they have. Are they objective? Ask them, they are standing around them. आपकी आंखों के सामने रोक रहे, कैमरा उधर बोल रही है, आपको दिख रहा है। बहुत सारे पुलिस है यहाँ पे, बहुत सारे टीम यहाँ पे है, क्यों? मुझे नहीं पता। कोलकाता पुलिस के तरफ मुझे पता नहीं है कि कम्युनिकेशन क्या I have to find out What are they actually saying? What are they want you to stop? all of you are here, आपके सामने चल रहा है, जो भी चल रहा है, आप कैमरे उधर बोल लीजिए, and you will know that guy. Who is the guy? Who is the guy? Who is the person? There is no reason. भाई अभी आपके आने के 10 मिनट पहले तक तो यहाँ सब टेस्ट चल रहे थे, उन्हीं की परमिशन से तो हो रहा है। They know exactly that we were supposed to launch a trailer here. First they cancelled in the theater, in cinema hall. Now they want to cancel in a hotel also. This is the state of Bengal. and the process from hotel authority. आपकी आंखों के सामने हो रहा है जो कुछ हो रहा है। लास्ट सेकंड में अभी राज्य की दबाव कहते हैं इसको ट्रेलर में नहीं चला। This is from hotel or from outside? This is from hotel or from outside? Outside.